guys, ang magtanghalian na kami guys. Ayan, sige, pisaan mo ng sili guys. Kay hindi man masarap guys kapag kakain na walang sili guys. Iri ang aming sisilihan guys. Balat ng manok. Ayan. Ayan na guys. Ayan. Ang aming tanghalian. 120 lang ang kilo guys. Ayan. Iri guys, so binabad ko ng aking tinirito guys. Nilamas-lamas ko na guys. Para makain na guys. 1 kilo to guys. So sarap na naman ang aming kain. Ayan. Yummy yummy na naman to guys. Sili-sili na po to guys. Oh, lutong-lutong guys. Oh. Ito. Piti-piti na po. Sarap. Thank you for watching guys. Ubus na namin naman to guys. Kahit sa takaw ni kuya eh. Nasaan? Nasaan ang ano? Ayan. Sir Meng, gusto mo kumain be? Ayan. Pigain mo, pisain mo para masarap. Thank you for watching. Gusto mo be?